ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الرحمن على العرش استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، وبالكيف الذي هو أعلم، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فالاستواء معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله رسالة، وعلى رسول البلاغ، وعلينا التسليم والرضا. وبعد، التفسير سورة البقرة الفوائد، يعني فوائد هاتين الآيتين الأخيرة من السورة. التفسير الثمين لشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الدرس 29 بعد 300. الحمد لله بلمو أنبي الله سبحانه وتعالى تنو كافو كبركدا كولي نماندو ناكا هرباو ناكا نمي بلبلباو ناكا هنو ناكا فسمانديا باولا أنكا منو فمو كجرين حكلو كجغبوليما منو كجا نمو كجتلي أني جتلي كبغو أني جتلي كفهم كجتليما بسيريا كافو باتوماتي مني تشيه باتو كاكا نما سار رحمن كلنته ذو الجلال والإكرام وذو الفضل العظيم. رحمن مساكرة تراك الارشبا سنفه فنت دوغالا أكدام فنغا كونيولا بسيريا تغني كافو
alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka ciden do aka jondo ay cila kan lase ina fo aka kan cogoya mina be masa subhanahu wa ta'ala deli kishi ani neme ani tanuli ani joro sangoro tale ako kaye amad deli ka min ɲɔgɔn kɛ danfɛn ka kɔn a ɲɛ ana dungew ana ka sahabaw ani mɔgɔ tugura ka siratigɛ kɔn ni ɲumanya ye fo ka taa se jɔdɔ ma wala an bɛ suratul baqara labana n'o ye aya 2 min ni alakira ye o fasamandiya fɔ sallallahu alaihi wasallam hadisa dɔ la a ko ni maa min ye aya 2 ninnu kala su fɛ u bi wasa ka bɔ fɛn bɛɛ ma dɔw ko n'i ye aya 2 ninnu kala hali n'i ma se ka sufɛ seli kɛ u bɛ se k'i wasa ka bɔ sufɛ seli ma aya ninnu ka bon o ye fɔlɔ ye filanan aya ninnu valeur min fɛnɛ b'a la kitabu dɔ tun bɛ ala bolo ka kɔn sankolo 7 ni dugukolo 7 dali ɲɛ ni san 2000 ala ye aya ninnu ta ka bɔ o de kɔnɔ ka suratul baqara dafa n'a ye ne ka kuma tɛ dɛ alakira ka kuma do hadisa do min ka kɛnɛ fɛnɛ sallallahu alaihi wasallam sabanan aya in bɛ di don min na alakira ma sallallahu alaihi wasallam mɛlɛkɛ nana ni aya in ye mɛlɛkɛ min n'a sen ma deli ka jigin dugukolo kɔ kan a jiginna da fɛ kabini ala ye sankolo da o da ma deli ka yɛlɛ n'o don tɛ o y'a sɔrɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a kun sigilen bɛ Jibrila kɛrɛfɛ mankan bɔra sanfɛ Jibrila ko a ka kun kɔrɔta a y'a kunkolo kɔrɔta ka sanfɛla lajɛ a ko nin da min filɛ kabini ala ye sankolo da a ma deli ka yɛlɛ ni bi tɛ mɛlɛkɛ min jigintɔla filɛ ni sen ma deli ka se dugukolo kan ni bi tɛ nka abshir bi nurayn Muhammad i nisɔndiya ni nɔrɔ 2 ye ala bɛna minnu di ma a ma deli k'a ɲɔgɔn di ciden ma a ma deli k'a ɲɔgɔn di nabi ɲuman ma ka kɔ i ɲɛ o la nafaba bɛ nin aya 2 ninnu na jɔyɔrɔba b'u la ala fɛ u ye an ka ciden fisaya ni ciden bɛɛ ye ni alakira fisaya ni ciden bɛɛ ye ni nin aya in bɛ dɔ fara a ka fasamandiya kan ni aya in bɛ dɔ fara alakira mantɔn fɛnɛ sallallahu alaihi wasallam ka fasamandiya kan min bɛ an fisaya ni mɔgɔ tɔw ye ka da kan ala bɛna bangeli mun k'a kɔnɔ o b'a yira ko mantɔn minnu tɛmɛna ka kɔn ko an n'u tɛ kelen ye n'i ko i bɛ kuma mantɔn in ka fasamandiya kan a ka ca bal fɛn fɛn kɔnna anw ɲɛ ni alakira mantɔn fɔlɔ ma don alijinɛ la olu tɛ alijinɛ sɔrɔ nabi ɲumanw ni cidenw bɛɛ donnen kɔfɛ alakira mantɔn sallallahu alaihi wasallam olu de ye mɔgɔ fɔlɔw ye minnu bɛ don alijinɛ kɔnɔ ala k'an fara u kan o ye hɛrɛba ye o la ni aya in a nafaw la'alla n'an sera ka tila a la nafaw ka ca nafa fɔlɔfɔlɔ ala ko la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha bon ni aya in an bɛ nafa jumɛn sɔrɔ a la fɔlɔ kitabutigi ko n'o ye Sheikh Ibn Uthaymin a ko bayanu rahmatillahi bi ibadi a ko ni aya in bɛ fɛn min yira fɔlɔfɔlɔ a b'a yira an na ko ala bɛ hinɛ a ka jɔnw na kojugu munna a ko parce que haysu la yukallifuhum illa mastata'u a ko k'a d'a kan ala tɛna an bila ko la an tɛ se min na n'a kun ye ala diya a b'an bila fɛn na an tɛ se n'an ma se a b'an ɲangata kuma t'a la o mais ni a ye an bila fɛn na an bɛ se min na o y'a ka hinɛ dɔ de ye sinon a fanga tɛ adamaden na k'a fɔ ko ala bɛ se ka ko o ko kɛ ko ala b'i yamaruya ko min na k'i bɛ se k'a bɛɛ kɛ n'a ye ala diya a bɛ fɛn d'i ma i tɛ se o ka ca adamaden ka ɲɛnamaya la i bɛ se ka fɛn caman kɛ n'i tɛ se ka a laban nka a diyara Allah subhanahu wa ta'ala ye Allah subhanahu wa ta'ala a diyara Allah subhanahu wa ta'ala ye
aka hine aka jongna kerengerani yala alakira manto sallallahu alayhi wasallam ako mo do be se gafo yali nafa be alaka jombla o be se mina wa ko ko nafa bala ke akona kun yala jabe jombla fena o te se mina no ma se mumbe nyangata ni ala yi nyangata abe kon dakari la kiki joko pourquoi ero kumate ala yo foko je qur'ane kono la yus'al amma yaf'al akwala ala tenyini ga be min gada wa hum yus'aluna ala be benyini ga mem mo tese ga ale nyini ga ajafariyate afangate adoniyate ahaklinate itesere hanna blali kono ibe toala kiba nyini ga hal no blali kono iya me ko blali kono kibi dugo kata kalama o yaade ata do femi be na hal na blali kono be problem so ala te nyini gada mana kunya alaja abe ambla fena femi nantese o bayira ni ayen fena nafa do emuye ko jonwo jonni kishira irete ala dedo ay sababu de kiye ka noyaye ka kishi sababu dima wala sai ka se ka kishi ka fanga dima yi ka ke ko nunu be bora ala de law bebe se kata ala de yoro bo obayira ko jon ika ko ni ka kamana gwango ika nginya shi jonma ala parce que te fin sur mimbe hinila ina fo ala nyo ati ala de be hina ka jona katma ereka ala de be hina ka jona katma fembe kan akon nafa fulana nango faida anga faida te moru ka faida eda da ka niye kuma fo no be fe ka lakari wa fo ko kudungo ko moru ka faida bodabla ku yerebe ka faida di faida koro de bala faida koro arabu kana ko nafa faida koro ininde abese ka bo hadisa la abese ka bo qur'anela na be boni dalulu de ateboina fo niko qul huwallahu ahad ka allahu ko kono bunya ka dailelento as-samadu ka sodu bunya ka dailelento ka fo kuniye ni sebe allahu kono niye ni sebe sodu kono niye ni sebe mimu kono katabla fo allabana lam yalid wa lam yulad mimu be ka ni sebe kono qul wallahu faida niye ngaloyi ite faida e ni ye shetane siraw faida e ka ala ko yelema ka ke shetane ko ye ka fo ko kul wallahu faida min be kul huwa allah la o ye ka kalande ka baraji soro ala mangutudo sahaba kedo kumbe radiyallahu ta'ala anhu alaykunna ala kraya bla nyemo la sallallahu alaihi wasallam sere dola ubeta sere mindo sekre sere do no beta kelela alakra ya bla olu nyemo yala ajatem na kun sella mana ayawo aya kala aka kalan laba aba keni qul huwallahu de bo mo ye kuma intan ga sigi fo kuma insera alakra ma sallallahu alaihi wasallam alakra kuma ko aya nyininga munde ya blala ako alam mankutu de wode sura injaye ako awa o miye sura injaye niya kanude o mankutu kanu yi alayila do aljina la noye sura injara ko kuma bakala akanunde koso adona aljina la ama foko ga sodu bonya de ama foko ga mimu bonya de ama foko ga allah bonya de ibada lelen to ibika lanyine ndo akone be soroka datu ay alakram mo fo sahaba mo fo tabina mo fo sallallahu alaihi wasallam o tesla meya kalansen shila kata qur'ane dabne fo kata bla laba ate qur'ane aya kelina ka fo ki ka fendo kono bonya ki ka lanyini seba kono kakla ka datugo kakla ki sigi ka wurdi o yengalonye qur'ane iben nafa min surala o ye ka kalande man qara harfan min kitabillahi falahu hasana wal hasanatu bi ashri amsalha ala krende fo sallallahu alaihi wasallam nimami harfu dengele kala qur'ane la ibe baraji soro
baraji kelen o kelen harfu den kelen o den kelen n'i y'a kalan a baraji bɛ daminɛ 10 kalan de fɔra dɛ. Filanan ani bɛ min kala kuranɛ kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye dɔ nana ye an b'a Aisha ɲininka radiyallahu ta'ala anha a ko kayfa kana khuluqu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a ko ala ka ciden kun jogo bɛ di. An b'a Aisha ko a ma a ko ala taqra'ul Qur'an yali e tɛ kuranɛ kalan wa a ko awɔ a ko kana khuluquhu kal Qur'an yamshi a ko ala ka ciden jogo kun b'i n'a fɔ kuranɛ de ye ciden kun b'i n'a fɔ kuranɛ de n'a bɛ tagama o kɔrɔ kuranɛ bɛ fɛn min ɲini a fɛ a b'o de kɛ. Ala ko ka sufɛ seli kɛ jɔnni bɛ sufɛ seli kɛ ka alakira bɔ sallallahu alaihi wasallam. Ala ko ka jihadu kɛ alakira delila ka sahabaw bila jihadu la k'i sigi ayi. Ala ko ka nafagati bɔ jɔnni bolo ka di i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam. Cɛfarinya ka di ala ye jɔnni ja ka fari ka alakira bɔ. I b'a sɔrɔ ala ye ko fɔ kuranɛ kɔnɔ alakira b'a kɛ. I b'a sɔrɔ ale de bɛ premier la mɔgɔ tɔw b'a la dege. N'an ko fayida kɔrɔ de ko nafa arabukan do dɛ. Peut-être maa minnu tɛ arabukan mɛn u bɛ aw de fili u bɛ kuma ninnu kɛru u b'a don aw kɔrɔ u b'a fɔ ko a fɔra ko wahabiyaw ko an kana fayida bɔ ko u yɛrɛ filɛ nin ka fayida bɔ. An tɛ wahabiya ye an ye silamɛw de ye minnu bɛ alakira ka sunna labato sallallahu alaihi wasallam. An tɛ tɔgɔ ta k'a d'an yɛrɛ la dɛ. N'aw y'o tɔgɔ d'an na ko an ye wahabiya ye an ka tawhidu n'an ka sunna ko alhamdulillah o fana ye ɲuman ye. Ka d'a kan wahabiya kɔrɔ maa min ye alamɔgɔ ye jɔnni b'a fɔ k'i tɛ alamɔgɔ ye. N'a sɔrɔ k'a fɔ ko sɛbɛn ma ɲi baga ma ɲi tafɔ ma ɲi nasi ma ɲi ka kulu Alahu kɔnɔ fɛrɛ k'i ka mago don a kɔnɔ k'a datugu n'o de ye wahabiya ye an b'a la fɔ an kan nka n'an ko fayida kuma in ka faamuya aw minnu tɛ arabukan mɛn u bɛ aw de tromper dɛ. Aw fana ka wuli a ka kalan. A ko o la fayida filanan a ko ithbatul qa'idatil mashhura inda ahli ilmi a ko nin aya in a bɛ nafa filanan min yira an na o ye qaida dɔ sabatilen ye dɔnnikɛlaw fɛ o ye jumɛn ye wa hiya la wajiba ma'al ajizi k'a fɔ ko maa tɛ bila ko la k'i diyagoya k'a kɛ k'a sɔrɔ a se t'i ye k'a sɔrɔ i tɛ se. La wajiba ma'al ajizi. Filanan ye mun ye wala muhrima ma'ad darura fɛn fɛnɛ tɛ haramuya ni darura bɛ yen. Fɛn fɛnɛ tɛ haramuya ni darura bɛ yen. Darura kɔrɔ ko dɔ k'i sɔrɔ fura wɛrɛ foyi t'a la fo ala ye min haramuya o de ka kɛ a fura ye o de ka kɛ a solution ye. N'an ko a fura o kɔrɔ tɛ ko dɔlɔ ye fura ye dɛ ka kuma in ka faamuya dɛ. Ka d'a kan ko ninnu bɛɛ b'a sama sama ka t'i ka jimin sira de fɛ donc ka sɔrɔ laɲini t'o ye. Ne bɛ se ka kuma dɔ fɔ sisan dɔ b'a sama ka taa ka jimin sira fɛ ko karamɔgɔ yɛrɛ y'a fɔ nka kuma tɛ yɛlɛma dɛ nka kuma tɛ yɛlɛma. Nin qaida fila min bɛ yen o ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ adamaden tɛ bila fɛn na n'a tɛ se fɛn min na. Bon n'a bilala fɛn na fɛn min se t'a ye n'a bɛ dɛsɛ o la ni fɛn min b'o o nɔra bila a b'o ta. Est-ce que a bɛ ka faamuya? A ma faamuya dɛ. La wajiba ma'al ajzi k'a fɔ wajibi tɛ yen k'i bila fɛn na k'a sɔrɔ i tɛ se o fɛn masina la. Fɛn fɛnɛ tɛ haramuya ka fara darura kan. Nin ye qayidaw de ye nka an bɛna explication de di. A faamuyara? Donc a ko darura t'a la n'i dɛsɛra fɛn min na n'o ɲinini fɛ fɛn min bɛ bila place la o de bɛ ta. O misaliya ye mun ye sisan a ɲininen don mɔgɔ fɛ n'i bɛna seliji ta i bɛ seliji ta ni mun ye? Ji tɛ. Bon ni sisan e kan ka seliji ta ni ji t'e bolo i bɛ mun kɛ? Donc wajibi ye ka seliji ta ni
ji de bon ni ji ma sɔrɔ sisan mun de bɛ kɛ o bɛ kɛ tayamumu de ye nka sisan tayamumu yɛrɛ fɛnɛ tɛ se ka sɔrɔ dɔ bolo tayamumu yɛrɛ fɛnɛ o fɛnɛ bɛ se ka dɛsɛ o misaliya ye mun ye mɔgɔ dɔ ka kɛ sisan a minɛlen don ka jɔlɔgɔw k'a la silamɛ don a bɛ kafiriw bolo o kɛlen don k'a minɛ k'a siri jɔlɔgɔ la a tɛgɛ sirilen don a sen sirilen don a tɛ se ka tayamumu kɛ ni seli wagati sera a bɛ seli wa a tɛ seli a bɛ seli ji t'a bolo a bɛ seli a tɛ se ka tayamumu kɛ a bɛ seli a sirilen min don cogoya min na a bɛ seli k'a to lahalaya la o de la diinɛ in an k'a ɲɛɲini dɛ solution de bɛ problème bɛɛ la diinɛ in kɔnɔ ne de ma s'a ma i b'a fɔ ko ma s'a ma n'i bilala kaso la ji tigɛlen don i la i tɛ se ka taa ɲɛgɛn na i tɛ se ka tayamumu kɛ i sirilen don i bɛ kafiriw bolo ni seli wagati sera i bɛ seli kɛ i ka tayamumu i b'a kɛ ni ŋaniya ye ka tila k'i ka seli kɛ i bɛ lahalaya min na i bɛ seli kɛ hali n'a y'a sɔrɔ o kɛlen don k'i da de n'i ɲɛsinnen tɛ kɔrɔn ma k'a da kan wajibima ko bɛɛ bɛ bin ka bɔ e kan parce que se de tɛ e ye e ka se ye fɛn min ye i b'o de kɛ sisan o de ye fattaqullaha mastata'tum i bɛ siran ala ɲɛ o la i ka seko damayira ye min ye min se b'i ye i b'i ka ko kɛ o kɛcogoya la ala fana t'i minɛ o ma k'a da kan ala b'a dɔn k'a fɔ a bɔlen don i ka se kɔnɔ a bɔlen don i ka se kɔnɔ bon ni o yɛrɛ tɛ yen a bɛ bin ka bɔ i kan kuma dɔw la o misaliya ye mun ye cɛ dɔ bɛ yen ale ye mɔgɔ dɔ faga n'o ye mumini ye mais a ma dabɔ a kama sariya la a kan ka mun kɛ itqu raqabatin mu'mina a bɛ mumini kelen kan hɔrɔnya n'o ye jɔn ye n'a ma s'o la yasumu shaharayni mutatabi'ayn a bɛ kalo fila sun ka tugu ɲɔgɔn na bon nin tigilamɔgɔ a ma se nin fɛnɛ la jɔn kan hɔrɔnyali wari t'a bolo a tɛ se ka sun ka n'a ka lafuli ye maa min tɛ se a yɛrɛ ka denbaya kɔrɔ donc ka na se mun ye kɔrɔ n'a ko k'a bɛ sun a nin tɛ se sariya bɛ mun kɛ sisan a bɛ bin ka bɔ a kan wali maa min n'a jɛna a muso fɛ sunkalo la fili bolo ma sariya bɛ mun ɲini a fɛ a bɛ jɔn kan hɔrɔnya wali a ka kalo fila sun k'a tugu ɲɔgɔn na o tɛ wa wali a ka fantan 60 k'o la dumuni bon a ka kɛ sisan nin tigilamɔgɔ fantan don jɔn kan hɔrɔnya ni mɔgɔ 60 dumuni o kuma bɛ fɔ cɛkɔrɔba don ale yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ a yɛrɛ ye dɛsɛ kelen don k'a minɛ bon dɛsɛ kosɔn a tɛ se ka sun n'a sunna tile daminɛ ni ala ma fara kan a bɛ sigi a kunna nin bɛ bɔ a la bon nin tigilamɔgɔ sahabakɛ dɔ a ɲɔgɔnna ye sahabakɛ dɔ sɔrɔ a sera alakira ma sallallahu alaihi wasallam a y'a ka ko ɲɛfɔ alakira ye sallallahu alaihi wasallam alakira y'a ɲini a fɛ minnu kan ka kɛ a ko ale tɛ se a ko a ka fantan la dumuni a ko ale tɛ se bon alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko i sigi ni dumunifɛn dɔ nana a bɛ d'i ma o dumunifɛn min ni tamaro nana n'a dira cɛ ma ko ka taa n'a ye a ka se ka kafara bɔ n'a ye a ko alakira ko madina fan fila n'i y'a ta madina kun ka taa bila a kun kelen ne ma d'a la ni mɔgɔ bɛ yen min ka fantanya ka jugu ka ne ta bɔ alakira sallallahu alaihi wasallam yɛlɛla a ko a ta i ka t'i ka denbaya la dumuni n'a ye bon mɔgɔ min ma se ka yɛrɛ ka denbaya la dumuni o bɛ fantan la dumuni a binna ka bɔ a kan a ma bin ka bɔ a kan binna in ka nɔgɔn dɛ a binna ka bɔ a kan bon o b'a yira fɛn min n'a ɲinilen don i fɛ wajibi la ni dɛsɛra o la fɛn min kan ka bila o place la o bɛ na ni dɛsɛra o la sariya kuma dɔ la a b'a bin ka bɔ i ka pewu wajibi tɛ kɛ i ma
bon nango la darura la wala muhrima ma'a darura ka fo ko haramun te ni darura nana o do ay jume sisa mo do ka ke kongo bala kongo min bala atigila mo dumuni fen foite fo fen chou kele wali dumuni fen wore te fo le nonu be chogodi o haram yalendo bonin tigila mo nama nindu abessa mune be kesisa ala ya haramya sebe mamiye o tigila mo no ya do be problem solo meninga dese koso ni bana kanga surala ni microbe kanga surala ala bo boala ni tigila mo way abe laindu abe fenshuindu mais doni gola ko o la 600 kabe munde ka abe do de du ka ere hakli sigiwa wali abe do de du ka konofa wala abe munke o ko na ya soro jigiya baye ka foko ani dumni soro yoro manja me abe chogo mina na ma dodu ka fanga do ayre la tese ka tagama ka koke o ko kabe dodum aka sega fanga soro aka tagama ka se halalama bon na ya don 600 kabe chogo ya mina ni halala yere cheka jate halala soro wakati do abi konofa la den ka klaka ka sakifa bebla sirala abi konofa abe klaka ka sakifa na naye halala ye wakati mimba ka saki kono fana be filide teto ida le haram yalindo hal na ya sura sogo kadi mawiye bagan yere la ne ma fanye ko min nogolen do kalebo ne ma fanye ko min be fen nogo yere dum kalebo ni ala ye le haram ya kunde bala koy ma kanu nyenyini ko munde ya to ko le haram yara ni ala ko fen min mai e ma dlaw e ma fen min glebe se ka odlam baga juger o la chogodi ko tinyara la ala ko le mai le dum kadi de fa ya subhanallah ni ala ko fen min mai e be se ka don katema ala kawa e a jado to e a jado rojme ni ala ko min mai o mai mais ala min ko ka mai ni sebiye ne be se ka halala dun o ala kelen de ya daga dese bagato ye ni fen worete ka kishi ka bo sayama ni ote kelum de mami ni ete degungono ni kongo te ni faga le duniye e ma haramuye mais kongo bena mogo min faga chogo ya worete na ma le dun wal na ma fen shudun o tigila mogo ate kishi o la dine in konnala ayaw yere kolosi de ka to ka fatwa bo irema ni mawi nyininga ko he ko ni haram yale no sa ni te bensa ni beta attention de fatwa to eda ma kani yere bla place lay ma se place mina ni haram yale no ni halala he o yala de ka place ya ala de ba orduru di chiduma e kani yere bla kono iye min kala ya don okay izan ola ako nafa asabana ambe miye amma bola yukallifu Allah nafsan illa wus'aha ako alako wa alaiha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat obayra ko adamade ko ni bara muhsinin ayat inna Allah la yudhi'u ajra al-mu'minin nyuman ke bagaw o kabara mu'minun munu yibara nyuman ke ala tachi wama yaf'alu min khairin falan yukfaruhu wallahu alimun bil muttaqin Allah subhanahu wa ta'ala bin fo laysu sawa min ahli al-kitab أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل ويسجدون ويأمرون بالمعروف
وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. كتاب لا آية لبانا نيمان كبغا منون كمبي جيفو ني كريتيون لا ألا يا يرا كافو كوبي كلاني منون كنو ي قرآن كلاني أنو بي ماو يا ماريا كنيمان كاو بلي كجومان ك وبمنا بارا نيمان فن فن ك علي على تنا وتشين وكبارا ولا علي على بو كبارا وسرادو ما كاداكا على بعد مامونو مسرانيا مامونو تسرانيا أبو سرادو ما وعليها ما اكتسبت بني فن فن ك no e bara juguye o jurmum bi ede kande bo akola dobe se gafo ko yali mogobe se ka bara jugu ke ma wore ka jurmu ka kla ko doni soro ka soro atigla mo ere e mo jurmu nasugo ke ka soro ale ere de ake nanya jetemne Allah subhanahu wa ta'ala ka chidem ko man sanna fil islam sunnatan sayyi'ah ni maa min ye kojugu dɔ daminɛ silamɛya kɔnɔ fɛn min kun tɛ yen e de kɛra a dabɔbaga ye e de kɛra a mɔgɔ fɔlɔ ye min y'a kɛ maaw kun t'a dɔn silamɛya kɔnɔ baara jugu don ala kota don mɔdɛli jugu don an ka mɔdɛli damadɔ fɔ maa min ye mini jipu créé n'o kɛra tayɛri ye sa o kɛra muso ye sa o balawu b'i bolo dɛ wali maa min ye mèche kundigi ni periki ninnu musow ka mèche fugula maa minnu ye ninnu créé wali maa min ye jean blessé créé wali maa min ye gorjigɛniya daminɛ wali maa min ye zulu ni arastaw créé ani luxu ka taa bila a ɲɔgɔnnaw la ka kunkolo fankelen di ka fankelen to yen mɔgɔ o mɔgɔ de ye nin mɔdɛli jugu ninnu créé ni maaw bɛ ka tugu i kɔ alakira ko sallallahu alaihi wa sallam e ye baara min kɛ fɔlɔ-fɔlɔ k'a créé o jurumu bɛ e kan wa e tɛmɛlen kɔfɛ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ o mɔdɛli ɲɔgɔnna kɛ fo ka taa diɲɛ wuli a bɛɛ jurumu bɛ sɛbɛn i kun a bɛɛ bɛ sɛbɛn i kun munna olu ye min kɛ e de y'a kɛ wa an b'a fɔ ayi nka e de kɛra sababu ye u k'a kɛ kuma min na ne kɛra sababu ye k'u bila a la e de y'u ka alimami ye e min mana kɛ alimami ye sa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tugu e kɔ sa o bɛɛ ka jurumu bɛ fara e ta kan o tɛ dɔ bɔ olu ta la a b'i n'a fɔ an fa Adama den fɔlɔ min alayhi salam n'ale de ye mɔgɔ faga daminɛ dugukolo kɔ kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam fo ka taa diɲɛ wuli mɔgɔ o mɔgɔ bɛ faga a bɛɛ jurumu b'ale kun o ye balawu ye dɛ o de la mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi dɛ n'i bɛ ko o ko kɛ i jija i k'a jateminɛ cɛ fara muso kan a kɛra kuma ye o hali kuma dɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ farati la i tɛ kuma in dɔn kuma in diɲɛ bɛɛ b'a ta k'a sɔrɔ e yɛrɛ t'a kalama mɛ i jija a ka kɛ ɲuman ye dɛ o kɛra fini kalata ye o i jija a ka kɛ ɲuman ye i bɛna mɔdɛli fɛn fɛn dilan a ka kɛ mɔdɛli ɲuman ye dɛ min tɛ ala kota kɛ min tɛ maaw ɲɛsi ka taa ala kota ma ka fɛrɛ kɛ dulɔ dilanni na ko vivez avec modération o ye balawu ye ka dulɔ san ka boisson panaché a la ko cɛ e ka nin nɛnɛ a bɛ cogo min na o y'o nɛnɛ o ka di o fɛnɛ ko nin ye panaché modèle dɔ kɛ e fɛnɛ k'a nɛnɛ a bɛ cogo di o ko a ka di awa o kɛra fɛn ye min taara wa balawu de fil'i bolo dɛ i kɔni mana kojugu o kojugu daminɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana tugu i kɔ i dalen don i bɛ sunɔgɔ la o i ɲɛnama don i salen don i ka carnet de bɛ ka fa ka taa ni ɲuman don alhamdulillah الدال على الخير كفاعله alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko mɔgɔ min n'a bɛ ɲuman yira mɔgɔw la a ko tigila mɔgɔ b'i n'a fɔ baara ɲuman yɛrɛ kɛbaga o misaliya ye jumɛn ye Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala anhu alakira ka misiri jɔn y'a san Abubakar de y'a san n'a ka nafolo ye kabini misiri in sanna alakira ye seli o seli k'a kɔnɔ silamɛ ye seli o seli k'a kɔnɔ bi bi in na misiri in a bonya fan kelen o fan kelen kilomɛtiri kelen
fankelen o fankelen kilomètre kelen 4 carrés mais so wɛrɛw bɛ yen u y'olu bɛɛ ci u y'o so ninnu ci pour munna ka misiri k'a bonya halisa u bɛ ka so fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ u bɛ k'a caman san pour que ka travaux kɛ ka misiri k'a bonya e k'a jateminɛ don o don seli o seli bɛ kɛ ni misiri in kɔnɔ zikiri o zikiri bɛ k'a kɔnɔ kuranɛkala o kuranɛkala bɛ k'a kɔnɔ k'a ta alakira la ka taa bila fo diɲɛ wuli nin bɛɛ de bɛ jigin Abubakar kun cɛ in ma kɛ cɛ ye ten dɛ nin bɛɛ de bɛ jigin a kun a y'a ɲini fɛnɛ a y'a sɔrɔ de dɛ n'a kun ma kɔn ka na n'a ka nafolo ye a kun b'a sɔrɔ nka n'a fɔra ko ala dɔrɔn ale tɛ ɲininkali kɛ parce que k'i jɔ ko an k'a ɲɛɲini anw ta de don an dalen t'u la u bɛna baara in kɛ sa u tɛna kɛ sa jɔ an k'an ka wari dɔn an k'an ka wari to an bolo n'an y'a lajɛ n'a kɛra ko sɛbɛma ye an b'an ka wari don n'a kɛra ko sɛbɛma ye i ma pɛridi i pɛridi la dɛ n'a kɛra sɛbɛko ye e bɛna kɔfɛ de nka i bɛna kɔfɛ i bɛ kɔfɛ sara de cɛ i bɛ kɔfɛ sara de cɛ dɛ i se ka ɲɛfɛ sara cɛ o n'i kɔni nana dernier tour la fura foyi t'a la i bɛ dernier tour de cɛ ko alimami ninnu a jɔ an k'u ka kow jateminɛ ka ko ninnu jɛlen tɛ wari ka d'u ye kojugu n balima mɔgɔ tɛ wari man di mɔgɔ min wari man di alimamiw dɔrɔn ye dɛ wari ka d'an bɛɛ ye wari jugu tɛ yen ala jugu bɛ yen alakira jugu bɛ yen silamɛya jugu bɛ yen nka ko wari jugu ni maa min b'a dɔn a k'a yira n na alimamiw dɔrɔn tɛ dɛ izan nka n'i nana dernier tour la i bɛ sara laban de cɛ dɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ kɔn ka na ala ko la kuma o kuma n'i bɛna kɔfɛ i bɛ sara laban de cɛ Abubakar Sidiq a sera degré min na a degré ka bon kojugu Allah subhanahu wa ta'ala a y'a kanu a m'a kanu ten Abubakar dalen filɛ a ka kaburu kɔnɔ e k'a jateminɛ don o don seli min bɛ kɛ ni misiri in kɔnɔ kuranɛkala min bɛ k'a kɔnɔ zikiro min bɛ k'a kɔnɔ n'i ma se ka kɛ Abubakar ye i fana t'i jija ni ala ko min wulila taa n'i ta ye u y'a dun o y'u kungo ye e y'a di ala min ma a tɛ tiɲɛ o f'an ka nin de faamuya ni ala ko wulila taa n'i ka wari ye a kɛra sɛbɛ ye o e ka baraji in bɛ sɛbɛ ye a ma kɛ sɛbɛ ye o e ka baraji in bɛ sɛbɛ n'a y'u diya u k'a dun n'a y'u diya u ka baara kɛ u y'a kɛ u m'a kɛ e y'a dabɔ min kama ni e y'a dabɔ ŋaniya de kama k'a ka k'i bolo saraka jariya ye maaw de bɛ dɛsɛ ala bɛ dɛsɛ wa mais nin danaya in tɛ anw bolo dɛ o de y'a to anw bɛ kɔfɛ o de y'a to anw bɛ kɔfɛ an tɛ da ko de la fewu fo an ka prévu de ye prévu caman yeli o b'a sɔrɔ i bɛ kɔfɛ dɛ ni ala ko wulila da ala la i k'a dɔn k'a fɔ n'i ye fɛn min di ala kama maa tɛ se k'o tiɲɛ wallahi i ye fɛn fɛn kɛ ala kosɔn maa tɛ se k'a tiɲɛ kana siga o la e k'i ta kɛ arabu filɛ nin ye n k'u tun bɛ wariw ta k'a di an ka mɔgɔw ma u b'a fɔ u bɛna madrasaw jɔ u b'a fɔ u bɛna ekɔli jɔ dɔw tɛ ekɔli jɔ dɔw tɛ madrasaw jɔ dɔw tɛ misiri yɛrɛ jɔ mais est ce que u b'a to ko arabu ninnu k'u ka baraji ninnu k'a tɛ d'u ma u ka baraji b'u ye o parce que olu y'a di ala de ma n'a y'i diya a k'a ye n'a y'i diya i kana k'a ye mais olu y'a kɛ ala min ye ala tɛ maa ka baraji tiɲɛ o ala tɛ mɔgɔ ka baraji ala t'o tiɲɛ izan o la a ko n'an y'a jateminɛ ni aya in b'a yira k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ala kelen do ka bɛɛ bila i ka se de kɔnɔ o ye jumɛn ye mɔgɔ min n'i bɛ se jɔ ka seli la i b'i jɔ ni mɔgɔ min tɛ se jɔ ka seli la n'ale bɛ se sigili de la a b'a sigi ni mɔgɔ min tɛ se sigili la n'ale bɛ se k'a ta kɛ a dalen de a b'i da k'a ta kɛ a ma nɔgɔn wa a ka nɔgɔn mais n'a kun ye ala jɛ a b'a fɔ ko banabagatɔ ma hali n'i kɔ bɛ tigɛ de i bɛ wuli dɛ n'a y'o kɛ a bɛ se wa a tɛ se o bon o b'a yira ko ala bɛ hinɛ mɔgɔ fɛn fɛn n'i ka kɛcogoya de don i n'i ka lahalaya de don i mana kɛ cogo o cogo la ala ka hinɛ kelen don k'i labɔ i ka bɛrɛbɛn fɛn bɛ silamɛya kɔnɔ a bɛ se ka kɛ e de t'a ɲɛɲini n'i ma ko min ɲɛɲini i t'o ɲɛ sɔrɔ izan ni aya in b'a yira k'a fɔ ala ye se di adamaden ma a bɛ min kɛ ɲuman ani juguman na nafa seginna
ako minha rahmatullahi bil khalqi abala tuguni ko ala abe hine aka jona muna sahaba ujon yu kala nin duwa wina ala yere de yu kala ala matese ga ala dil ni ala mi diga ala dillaw ala yere de bi kala ikanga dil ni mi ye kanga wele wakati mi kaso ko ke sahaba ukturla ukumbere kan uye yafa deli ala fe o yafa deli ala fe ala de klala ku kala nin duwa wina abe hine wala chugo mina matese ki yere kanda ala de bi kanda ma tese ki yere son ala de bi son ma tese ki yere kunaja ala de bi kunaja ma tese ki yere koloshi ala de bi koloshi ibe tangani fami ala de bi kanda katama ni duawdo ni kuma do ala de ba blay kono ibafo chenye sarakati bo bi anyana koy wallahi ni ala kunta itabo ala de be ko beke ala ka hine doye ay sahabo kala nin duawina usna ka fa rabbana la tuakhizna in nasina aw akhtana antigi ala ikana min fama famini anyinana wali anyeflike ala kunte awne mekramo kego ako ki nyangata nyina koso ala toke me fami be nyini fe o mabinga boykande masalan anyine ndo fe kika safo seli abeke mogola kuma do la idelle no misri kono sella chido sina kanila adona itara dugu kono I hagli bora yere fe ki safo seli safo temena hushini sogoma isigli hagli sina shuro ni masafo seli imanyina wa ala ko nanyina na femina atamene nga ninyina ni hagli jigina iba kede ateto ede foni roka famia alakra sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha nimma minna nasili doko kama ke wati minna hakli jigna usilla akake ni hakli jigna safula sisa somada fe kle bolen ko fe abe sara chogodi iba gunda dewa ayi arakan folo fulanu num ni kambe korota ala safo seli wati la de ni ba seli hal klegan fe bi kan korota ikmba seli choya koromina iba seli o choya korolla kle shufala fe ibi kan korota limin kara kan folo fulala klegan fe di hakli jigna la kima safo seli ni ba seli bi kan korota ara kan folo fulala ibi kan majigara kan fulana fulala oyo choya inyana lanzara ko I hakli jigna lanzara la shufala de la ka fo ima lanzara seli ne bena lanzara seli be shufala de kono ibi kan korota de wa ay lanzara ka seli ke chugo kan korota ta la hal shufa ibi kan jigide oye o ke chugo yayi me ate binga boy ga ko ka fo ko inyina na ko na ni hakli jigna la ibe asarade o doy jumaye mami na nyina na ka to shun kono ay dumuni ke wale ay jimi atigila mo ka shun a chena wa ay dumuni ke atlalen ko fe ay kono fa akoyo nye dumuni ke da wale nye jimi alakra go sallallahu alaihi wasallam man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu akoni mami nyinana ka sura shunen do ay dumuni ke ay jimi anana bo akalama ko shunen de ibora kalama logma mimbe kangono kana kono de alabo ikunda do fen fetemna we kadoy hadisa dula ala kra ko sallallahu alaihi wasallam ako don ala de dumuni ala de konofa ala be to ka kado ka joye we kadoy ko do be abe digila ite seka klemunyu men ni ala te fek ila sega abe kado ki abe nyina blayla ibni sigi dumuni na bi konofa te nikla la watima jambe sumalola ako ala de ila dumuni ala de ila mi ika continue ika shuma chia kan foi tala nga I hagli jigina ko jongani logma kelen kunu ni yo logma kelen kunu don shun chiene do ibo sala de o tuban chiay ni koni hagli jigina ka to idai ba bode akara jiye saw akara dumne saw ibo la bode izen femunum be nyina fendo be ni nyina na ala tini mine nyangatama
ima safo sila wakati la ikanga mine wa imanga mine kanga mine me nyina de yisro minali alabo toye sisa ni hakili jigina safo te binde ibe safo sara oyo kachwe izen abala tuguni kafo adamadde akabara ketaw Allah subhanahu wa ta'ala adamadde kabara ketaw kafo abe kenni ayere de kala nyini mamunun ko la nyini te jombolo te chiede ala ko la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha nyuman keli adamadde de bal la nyini me Allah tigalendo ala de fe juman keli ala de ba e adamadde de bal la nyini me Allah tigalendo ala fe me kafo ko nere make ni sella be fo ko ala de sellawa ni mo faga be fo ko ala de mo faga ay seli nyumande do ala de jenay ko ke juguma o keli mandi ala me ala tigelendo ala fe be minede no ya jana ya jabi mine na ya jati mine me kanyi nga ko pourquoi o obina che izen ola ako nafatan flana kafo adam madde fen bena nyina boloma ani fili boloma Allah subhanahu wa ta'ala ko atemene like oma bon ko mundela ala be adam madde la nyina karamo ko ko abe bange kafo adam madde la fule do kele flana ko kafo adam madde ka dafalente kada ka femune wajibi mako ya se ka nyina am se ka to sella almamin kan ka sige arakan flana na me abe nyina ka wuli arakan mi nani almamin be se ka ke dure yale akan ka dure wa men be nyina me abe muira almamin kan la fuliya de do koy ana ka adama de ya madafa nyina de ya soro donc oye adama de mbela jeleni o bayira ki dafalenti ka donina i dafalenti ka koshi de la fanga wa mana ke fen o fen dafate adama de mbolo ala abe wajibiya sisa ni dafalente i kanga idlo jonina min dafalen oye ala de ni be fe ka ko ka nye ibolo i ka nyina o ka yafa i ka fili o ka yafa ibi nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala de ma donc ibi nyeshi ala de ma wala sa Allah subhanahu wa ta'ala aka hera o kiye ako tan sabana o de ye ka fo imtinanullahi ala hadhihi al umma bi raf'i al asar allati hamalaha ala man qablana kafo ira kafo ala ye neme min ke ni manton ye Allah subhanahu wa ta'ala ye doni min da ma folo kun amoda anku parce que mu'minun ko rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta wala allazina min qablina ala ko awo akontoke akotuni kafo mamunun kumbe awnya ala kun kelendo ko lubla ko la ko munun namo o ke awna mu'minun ko rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih ikana alla doni fena feminante sakro bani israila kaw nabillahi musa kam mo o kelenga jobato no ye durani yafa ɲinintola ala fɛ o ko ala ye dibi de don u ni ɲɔgɔn cɛ k'u yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faga muru bɛ bɛɛ bolo tama bɛ bɛɛ bolo dibi dɔ bɛ don aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si tɛ mɔgɔ la ni ni fa bɛnna i b'a tura la ni ni ba bɛnna i b'a tura la ni ni balimakɛ bɛnna i b'a tura la ni ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛnna i b'a faga u bɛ ɲɔgɔn faga de o de filɛ tubi ye dɛ pour que ala ka se ka yafa u ma f'u ka ɲɔgɔn faga de u selen yɔrɔ la fagali juguyalen de sa nabilahi musa ye dama kasi kɛ ka taa ala ma ala ka yafaw ma k'u mago to fagali sɔrɔla ka jɔ mɛ diɲɛ jurumu jumɛn de bɛ yen ne anw t'a kɛ nka ala ye min ɲini an fɛ dɔrɔn an ka tubi ka segin ka na ala ma ni tubira ka segin ka na ala ma a ko hali n'a bɛ dugukolo cɛncɛn hakɛ de bɔ wali hali n'a b'a ta dugumakolo la ka taa bila sankolo la n'i seginna ka na ale ala ma a bɛ yafa ale ala mago t'a la nin kɛra alakiramanton de ye an ye fɛnba sɔrɔ dɛ ala hinɛra an na hinɛw la
men ni hineba nunu be sababu ye sahaba de ni hineba nunu be sababu ala ya ke joni ala ka sahaba radiyallahu ta'ala anhum bonina tuguni nafatan tan worona beira kafo akakan adamaden ka ala diri kada ka ni ala bambla ko la ante se ka ke chugula ibe ala dili akai ya faima ko min ni yesu nyali ke ni mase ka ke chugula ala be ya faima o de ye kana wa'fu anna kuma sabade be ni ayen konnala al afu wal maghfira wa rahma nu sabanana koro kerengerenen de be bela jelena minni shite kelenye mundela uko afu oyemuye anye yafa deli ala fe ala yafa ma iyambla ko mununa angu ke namu ke akachugula oye afuye waghfir lana ala anye jurmu mununke ika yafa ma ola kadaka ni alama yafa ima jurmuna na dadara nyogon ka yafate ka kama alaba na bi ni dusukun mine ka datu wite kana ere tuguni be boslame ere la alaba na be karanu ye ina fo kera kafiri jugubaw tay chugumna na kara sabu la hara nolu te Allah subhanahu wa ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kan yaksibun ala datuguli ke wudu sukuna datuguli la fem minu kumboko bara juguke donc jurumu yafali nafa bilibili bari bala kada ka en tant que ni jurumu be ka yafa jon du sukun abe ka nyinamaya abe heresoro bon warhamna yafa ma jurumu kelen temenewna si ça fin joli sorola al afu wa at tajawuz an taqsirina ala yafama oye ka yafa ambla la komununa kanga ke namase ka ka ke chola waghfir lana ala ikan jurumu yafa iku sutra oye jurumu kelen temeno sisa muntora ikanyana mayato warhamna ala ikahinana ikanga nyana mayato ikan garanti ikan kisi cheneluma ikan kisi jurumu koma ikan kisi halakil makoma ikanga nyana mayato lambulo olla don kelawko ni mamiya ka ɲɛnamaya tɔ ɲɛ k'o kɛ baara ɲuman kɛli ye fɛn min tɛmɛna i ka ɲɛnamaya kɔrɔlen na ala bɛ yafa o ma nka e m'a kɛ ka ɲɛ ka kɔrɔ halisa e kɔrɔla e bɛ ka si minɛ k'a fin e bɛ k'i yɛrɛ cravate e bɛ ka rouge à lèvres k'i yɛrɛ la i musokɔrɔbatɔ si bɛ jara pa i cɛkɔrɔbatɔ si bɛ jara pa npogotigininw e ko k'olu bɛ tulonkɛ la ko halisa k'olu tɛ se diɲɛ k'olu tɛ se vie la e cɛkɔrɔbatɔ e bɛ k'i cravate siw i b'a fin i bɛ parfum k'i yɛrɛ la i bɛ girin i n'a fɔ denmisɛnnin funanŋɛninw bɛ girin cogo min ni saya ye sɔrɔ nin i bɛ taa min i bɛ taa min o de la ɲɛnamaya tɔ la min tora ni nimisara k'o dilan ka ɲɛ minnu tɛmɛna ala bɛ yafa awɔ n'i ye tɔ kɔni dilan ni sera san 40 ka ban kabini o yɔrɔ la e kan ka fɛɛrɛ minɛ e ma fɛn min kɛ kabini san 1 ka na bila san 40 na e bɛna o kɛ tuguni wa o ye nimisa modèle jumɛn ye ka nimisa diɲɛ nɔfɛ o tɛ ka nimisa sɛtanɛ nɔfɛ wallahi ni sɛtanɛ y'i sɔrɔ o la a tɛ hinɛ la a bɛ karafe don i da n'a y'i bolili daminɛ i tɛ jɔ fo kaburu a tɛ hinɛ la dɛ e kan ka tuubi wagati min k'i yɛrɛ di ala ma ne nani yɛrɛ jɔ k'i kɛ sokɛ fari ye ka karafe don i da la sɛtanɛ ka yɛlɛ i kan wallahi a tɛ hinɛ la izan o la warhamna o ye Allah subhanahu wa ta'ala ka adamaden ka ɲɛnamaya tɔ minɛ k'a labɛn a ye anta maulana e de y'an tigi Allah subhanahu wa ta'ala an ka kow ɲɛnabɔbaga an ka kow dilanbaga o ye ala de ye dɛ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور مؤمنون أولوكا كود لامبغاي على دي كيكا كوتو على بولا بيتشينوا أتيتشينوا ده ما فينا تسكع تشينوا بولو إذن أقولها وانصرنا على القوم الكافرين أنتجي على فانصرنا على القوم الكافرين إكان دم كافروكا كان دم كافروكا إني فنفلاي فان فلو فلو الحجة أنقد دلوجو كافرو كافو كوبي كافريا من كإسلاميات ديتشي بالكتاب والسنة
kuranɛ ye min fɔ o filɛ nin ye hadisa ye min fɔ o filɛ nin ye n'o m'u fɛrɛ minɛ an bɛ bamuru ta ka kɛlɛ kɛ o de la jihadu ko in a man di mɔgɔw ye u b'a fɔ ko terroriste an kan tɛ maaw bɛ ka min fɔ dɛ nka kuma tɛ yɛlɛma dɛ abadan maaw bɛ cogoba ɲagami minnu na an ni o cɛ ka jan diinɛ jihadu talen don diinɛ défense ni silamɛw défense de kama ila yawmil qiyama fo ka taa diɲɛ wuli o tɛ datugu nabilahi isa bɛna diɲɛ laban na ka fara mahadi kan ala bɛ mahadi labɛn su kelen k'a labɛn k'a labɔ su kelen a b'a ka ko bɛɛ ban nabilahi isa bɛna fara kan alayhi salam o bɛ kɛlɛ kɛ dugukolo kɔ kan fo ka taa se a bɛ masihu dajjal faga ka dugukolo minɛ tɔɲɔli bɛ fan o fan na ka tɔɲɔli bɛ ci ka bɔ a kan ka lew faga ka église kuraw ka kari ka fɛn bɛɛ lajɛlen ka diinɛ tiɲɛ minɛ k'a jɔ nin ye hadisaw ye alakira ye minnu fɔ sallallahu alayhi wa sallam a diinɛ mana kɛ cogo o cogo dɔ b'a yɛlɛma k'a k'a ka hakilina ye ko n'i ye kuma fɔ mɔgɔ i jugu o tɛ se k'i ka kuma ye k'a fɔ k'a bɛ ɲɛ abada ka d'a kan o tɛ se k'i ka kuma dilan hali n'i kɛra miseli de ye ale bɛ nkalon sɔrɔ i la donc maa min bɛ fɛ k'i ka kuma latiɲɛ i k'i ka kuma latiɲɛ o tɛ ko gɛlɛn ye koyi a tigilamɔgɔ b'a latiɲɛ n'aw bɛ su la a b'a fɔ ko ayi ko ɲɛ t'a la kosɛbɛ an bɛ tile la izan o la an ka kuma bɛ yɔrɔ min na o ye ka silamɛya ye jihadu min yamaruya o tɛ kɛ ni saritiw tɛ o bɛ kɛ ni saritiw de ye o saritiw silamɛya de bɛ o sariti ninnu bila maa tɛ se ka wuli i yɛrɛ ma k'a fɔ k'i bɛ taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu ye silamɛ mɔgɔw ye k'a fɔ k'e bɛ t'olu faga k'e b'olu don diinɛ la alakira sallallahu alaihi wasallam a yɛrɛ tun bɛ min yɛrɛ kɛ n'a taara yan'a ka bi dugu o dugu k'a b'i sigi fɔlɔ a bɛ tile 3 ɲɔgɔnna kɛ a b'i jɔ fɔlɔ n'a ma seli wele kan mɛn a yɔrɔ la a b'u wele tile 3 ka na ala ma ka diinɛ ɲɛf'u ye mɛ n'a ye seli wele kan mɛn dɔrɔn a b'a fɔ sahabaw ma an ka taa ninnu ye silamɛ ye seli bɛ wele yɔrɔ min na e bɛna e b'a fɔ k'e b'olu don diinɛ la diinɛ jumɛn seli bɛ wele yɔrɔ min na maa minnu bɛ seli e b'a fɔ k'e b'olu don diinɛ la k'olu tɛ diinɛ la e bɛ diinɛ jumɛn yir'u la la kow tɛ o kɛcogoya la alakira sallallahu alaihi wasallam a b'u wele tile 3 n'u ma sɔn o ma a b'a fɔ k'u ka lɛnpo sara nin bɛɛ la a tɛ bi u kan dɛ n'a ma seli wele kan mɛn a b'u wele ni u ma sɔn weleli ma n'u ko k'u bɛ to u ka diinɛ kan a b'a fɔ problème t'a la sisan aw bɛ lɛnpo sara silamɛw ye n'u banna nin bɛɛ ma de sisan u bɛ jigin u kan et puis n'u jiginn'u kan fɛnɛ u b'a fɔ alakira bɛ kangari da u sallallahu alaihi wasallam muso tɛ faga denmisɛnnin tɛ faga cɛkɔrɔba sijɛ tɛ faga musokɔrɔba sijɛ tɛ faga ninnu bɛɛ bɛ to yen fo minnu fanga b'u la n'u bɛ kan kɛlɛ musokɔrɔba jumɛn bɛ faga ani sijɛ jumɛn bɛ faga ni denmisɛnnin jumɛn bɛ faga n'a y'a sɔrɔ denmisɛnnin min bɛ ka plan di kafiriw ma pour que ka silamɛw faga o kɛra musokɔrɔba ye o kɛra denmisɛnnin ye o kɛra cɛkɔrɔba ye o farala juguw kan bon silamɛya tilennen de don ni min m'a ɲɛɲini i b'a ɲagami k'a tiɲɛ k'a don maaw hakili la k'a kɛ kojugu ye k'a sɔrɔ o tɛ kabini fɔlɔ olu ma se ka defo bɔ diinɛ in na bi kafiriw tɛ se dɛ ala ka faamuya d'an ma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin